یار یہ مچھر آتا رہے گا, میں نے اس کو مار دیا میرا. نہیں بہت لگ رہا ہے روزہ. There is no calamity bigger than the calamity of losing me. نہیں بولنا آپ نے. ہر کسی کا نا ایک فیوریٹ کنیکشن ہوتا ہے سیرت کے ساتھ. 1-2 مہینے میں نے بہت زیادہ بتا دیا. 3 دن کا مطالعہ یاسین. میں اپنے نبی کو جانتا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر سیرت کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہو جو یاسین کہہ رہا ہے. ریکویسٹ تھی کہ آن لائن بھی ہونا چاہیے. سیرت سے شروع کریں, that give you enough energy. This is worth it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو another episode of نصیحہ before افطار. I have ارسلان and یاسین with me. کیا حال ہے آپ دونوں کی؟ خیر سے؟ الحمدللہ. چلیں. اچھا, آج ہم بیکاز we've been preparing for our سیرہ intensive program. Last year I think that was a tremendous success, such a massive learning opportunity. جو UMT کی مسجد میں ہم لوگوں نے overnight and 2 nights, Saturday and Sunday, basically we did the سیرہ intensive and I think 350 people came up and وہ immersive وہ تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا. تو وی پلان ٹو ڈو اٹ اگین دس ایئر. اسلام تیاریاں صحیح چل رہی ہیں, سب کچھ بالکل تیاری ہے. سو لیٹس, آئی تھنک وی وانٹڈ ٹو سورٹ آف ٹاک اباؤٹ سیرہ ود آور آڈینس اینڈ ٹیل دیم سم تھنگز اباؤٹ اٹ. سو لیٹس بگن ود یو ارسلان. واٹ کوسچنز ڈو یو ہیو؟ نارملی تو سب سے پہلا جو کوشچن یہ ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تھوڑا سا کانسیپٹ کو لے کے کہ جب ہم سیرہ کی بات کرتے ہیں اور سنت کی بات کرتے ہیں تو لوگ ان دونوں ورڈ میں تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ سیرہ اور سنت میں فرق ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کیسے مطلب ڈفرینشیٹ کیسے کیا جاتا ہے. اچھا ہاں بالکل. ایٹ ٹائمز یہ جو ہے نا ہمارے یہاں کافی ساری ٹرمز انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں, حالانکہ سیرت اور سنت میں ایکچولی کافی فرق ہے. سیرت ایکچولی سارا یسیرو سے نکلا ہے, جو عربک کا ورڈ ہے جس کا مطلب سیر کرنا ہے. ویری سمپلی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ان دا سینس آف دا کرونالوجی آف ایونٹس, جو واقعات ہیں. اٹس مور لائک if you're reading a story book and you're reading how a man was born and till his death, everything, that's the seerah of the Prophet. It's free of controversy. It's just the details of what happened by the day یہ ہوا. So it's like you're looking at the life of the Prophet as a third person and you're trying to sort of immerse in it, ٹھیک ہے. اینڈ اس پہ یہ ایک تاریخی سبجیکٹ ہے ایکچولی. سنت اور حدیث جو ہے از سم تھنگ دیٹس مور ڈفرنٹ, رائٹ. اینڈ سنت کی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ٹیکنیکلی یہ ہوتی ہیں کہ یار آپ سے کے افعال, ان کے اقوال, ان کی تقریرات, رائٹ, کہ جو باتیں انہوں نے کہیں یا جو چیزیں انہوں نے جو ہے نا کر کے دکھائیں, اسی طرح یا جن چیزوں پہ وہ خاموش رہے یا جو خطوط انہوں نے لکھے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو جو ہے نا سنت سے جنرلی تشبیہ دی جاتی ہے. تو اس میں اسٹوری ایلیمنٹ کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور سنت کو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اس ورڈس کی بھی کافی ڈائمینشنز ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ فالو کرنے کی سینس میں استعمال ہوتا ہے. ایک سنت یا حدیث کو ہم کرتے ہیں ایز اے سورس آف لا, فقہ کے اعتبار سے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. سو دیٹس آئی تھنک ون فنڈامنٹل ڈفرینس. اینڈ ایٹ ٹائمز پیپل تھنک کہ جسٹ بیکاز مجھے کوئی حدیث یا سنت پتہ ہے تو سیرت مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. جی, تو یہ ایک بیسک نارملی یہی ہے. یہ اگلا کوشچن اسی اعتبار سے تھا کہ لوگ نارملی کہہ رہے تھے یار ہم نے کوئی بھی فار ایگزامپل او لیولز میں جو میٹرک ہے اس میں پڑھی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے بیسک جو بھی ہے نا اسٹوری اور اس کا. تو پروگرام لائک سیرہ انٹینسو اس میں اور عام اس میں کیا پتہ ہے, اگر کسی نے سنی ہے تو وہ اس کی ڈائمینشن کیا ہوگی اور کیا وہ کافی ہے جتنی بھی ہم او لیولز میٹرک میں پڑھ لیتے ہیں. اور دوسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس سے بہت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک ہی جب آپ واقعات 3, 4, 5 دفعہ ڈفرینٹ لائف میں ڈفرینٹ دفعہ سنتے ہیں تو آپ کی ایک اس کی آپ کا اپنا ایکسپوجر, آپ کی اپنی ریلیٹیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا. ہاں نہیں, آئی تھنک اٹس اے فیئر کویسچن. اینڈ آئی تھنک جب تک میں نے بھی او لیول میں جب پڑھی تھی تو سملرلی لائک آپ یونیورسٹی وغیرہ میں گزارتے ہو, کبھی نہ کبھی کچھ سنا ہوتا ہے. آئی کین ریممبر سم تھنگ. آپ نے او لیول میں کس سے پڑھی تھی؟ ہاں میں نے فرخندہ نور محمد سے ہی پڑھی تھی میں نے براہ راست سند او لیول کی آتھر سے جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے پڑھی تھی. کیسی تھی وہ ٹیچر؟ ہاں I don't know if she's alive or not, like Allah knows. I don't know. She's okay. She's okay. Like she wrote the book. It's a good book. I feel like I think it's a very comprehensive book, but I just think کہ ایک چیز جو ہے نا اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ بلکہ ارسلان صاحب کو اللہ جزائے خیر دیں, انہوں نے مجھے آئی تھنک 2019 میں سیرہ پہلی بار پڑھانے کا موقع دیا تھا جب اس وقت فاؤنڈیشنز پروگرام ہو رہا ہوتا تھا. اینڈ دیٹس when I truly sat down and I felt I read the سیرہ, and by that I mean multiple sources, heard lectures, and مطلب اٹس میں آج بھی آئی تھنک میں اپنی زندگی میں کوئی 4 یا 5ویں بار پڑھا رہا ہوں
and believe me every single time, even though आप वही वाक़या पढ़ा रहे होते हो, there is so much more to look at, इतनी उसमें depth है, and I think it's because when we read it in school, तो we read it like you know कि अच्छा मैंने ये events याद करने हैं, अच्छा ये नाम थे, ये साहबी थे, इन्होंने ये किया था, and you know जंग बदर इस दिन हुई थी, but there's no reflection, there's no तदब्बुर, you know जिस तरह हम कुरान के तदब्बुर की बात करते हैं, even सीरा पे इतना तदब्बुर और reflection किया जा सकता है, perhaps even you know less controversially, because उसके लिए आपको मुझे लगता है कोई आलिम होने की जरूरत नहीं है, because you know it's just human events, and I think कि वो reflection इतना important है सीरा पढ़ते हुए, and I feel कि that's something that we always try to do at नसीहा, and you know हमने हमेशा जो है ना सीरा को अपना एक बड़ा फोटे रखा है कि यार नहीं हमने इससे लोगों को जोड़ना है, and I genuinely believe it's easier to connect to the सीरा as opposed to the Quran, because उसमें Arabic आ जाती है और translation आ जाती है and बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, it's more relatable, ठीक है ना, एंड आई थिंक सो मच लाइक मैं ये विदाउट मुबालगा कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ दावा, कि आई बिकेम ट्रूली कन्विंस्ड ऑफ यू नो द मेहनत ऑफ दीन एंड यू नो कैसे करनी है, एंड उस वक्त आपको यकीनन उस तरह जब नबी पाक आई फेल्ट कि उस 1-2 महीने में जब मैं मुताला कर रहा था, 1-2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, वो 2-3 दिन जो मैं मुताला कर रहा था 2-3 दिन, it felt like a long time because I believe me I read a lot of things, but हमारा इतना ही कैपेसिटी है, तो उसमें मुझे genuinely लग रहा था कि मैं अपने नबी को जानता ही नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड मुझे लग रहा था कि यार ये बातें मैं मुसलमान हूँ, मुझे पता ही नहीं है, तो आई थिंक लाइक OA लेवल और मैट्रिक को तो आप कंपेयर करें ही ना, जिस तरह पढ़ाई जाती है यतीमों की तरह उसको, इट्स लाइक यू कैन गिव योर लाइफ, आई कैन रिलेट टू लास्ट टाइम जब इंटेंसिव और लास्ट में जो आपका सेशन था, दैट वाज यू नो वेरी इमोशनल इन सेंस के लोगों ने 2 दिन कंसेक्टिव पढ़ा था, वही बात 2 दिन भी 3 घंटे रोज़, उनमें खाना पीना भी था, सोशलाइजिंग सब कुछ वो भी हो रही थी, बट यू नो आई सॉ के बहुत सारे नौजवान वहाँ बैठे रो रहे हैं क्योंकि वो वसाल का पार्ट था, यू नो उसमें एक बहुत ही इमोशनल वो सेंस थी, तो इतने थोड़े से टाइम में आप सुन के, और उनमें से काफ़ी चीज़ें सबने पहले भी सुनी होंगी, बट एक स्टेट में वो रख के सुनना, उसको महसूस करना और फिर वो टाइम गुजारना, तो आपको ऑब्वियसली बहुत क्लोज ले जाता है और आप उसे एक इमोशनल ताल्लुक फील करते हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन भी रहा था आपका वही वाला बयान, तो यू सेड कि तब जो है सहाबी जिन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा था, उनकी क्या एक विसाल के वक्त या जब भी साथ ज़िंदगी गुजारी तो उनकी क्या एक इमोशनल अटैचमेंट थी, और आज हम 1400 साल बाद 2 घंटे वो सुन के यू नो पीपल आर लाइक क्राइंग लाइक एनीथिंग, ठीक है, और एक वो फील करना और उसको, तो अगेन यस उसकी बहुत एक बड़ी बरकत भी है, एक उसकी फीलिंग भी है, और हम उसको अभी yesterday I was reading this hadith, इसका मफ़हूम कुछ यूँ था कि the Prophet said it was about calamities, and he said that there is no calamity bigger than the calamity of losing me, right? And for the Sahaba Karam it was something that you know हम जिसको समझ ही नहीं सकते कि उसका क्या नोशन होगा, लाइक यू सेड कि चंद घंटे पढ़ के चंद किताबों से मुताला करके यू डेवलप दिस अटैचमेंट टू द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, एंड यू नो ये जो यासीन कह रहा है ना, बिकॉज मुझे याद है 2019 में इसने पढ़ाया, मेरे साथ भी एग्जैक्टली ये हुआ, यू नो वी थिंक इट्स लाइक जब आप इस्लाम पे आते हो ना, यू आर थिंकिंग यार मुझे कुरान पढ़ना है, सीखना है, विच इज़ अ ट्रिमेंडसली लॉन्ग जर्नी, एंड कुरान की कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, मुझे हदीस सीखनी है, वो साहसिता ले लो तो 10,000 से ऊपर हदीसें, सही बुखारी अकेले में इतनी हदीसें हैं, इट्स इल्मी, इट्स टेक्निकली हुआ, एंड हमें होता नहीं सीरत तो आती है यार मुझे, एंड दैट्स लाइक अ ग्रेट फाउंडेशन स्टेप, यानी और वो आसान है, अंग्रेज़ी उर्दू हर ज़बान में है, कोई फ़िरके की प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है, एंड वाकई जब आप पढ़ते हो इट इज़ ब्यूटिफुल, राइट? तो उसको रिटेन करना भी आसान होता है। हम फॉर एग्जांपल AIHL में हदीस भी पढ़ रहे हैं, तो एज अ सब्जेक्ट आप हदीस पढ़ते हैं, उसकी यू नो लुग़वी मायनी भी देख रहे हैं, उसकी तरकीब भी देख रहे हैं, उसको याद भी कर रहे हैं, उसको अरबी भी, बट अगर आप उसको एक स्टोरी में सुन लें ना कि ऐसा हुआ तो आप वसल्लम ने ये बोला था और इस तरह एक्ट किया था, तो वो रिटेन करना, उस पर अमल करना बहुत आसान होता है, रादन कि आप मदरसे में उसको दूसरे तरीके से, उसके अलग फ़ायदे हैं ऑब्वियसली, तो बल्कि मैं इसी तरफ ही आता हूँ कि मदारस में कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जहाँ भी ये चल रहे होते हैं, तो मदारस में अलग से नहीं बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती सीरा पे, बल्कि फ़िकी एतबार से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है तरकीब हो सकती है या उसकी जो हदीस याद करना एज अ सब्जेक्ट वो होता है, बट उसकी स्टोरी पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस नहीं किया जा रहा होता। नहीं फोकस क्या है ही नहीं। तो मैं अब 2019 की बात कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई यू नो मतलब जो जाहिल बैठा हुआ था। आई वाज इन द 5th year of my दरस निज़ामी टेक्निकली, आई वाज इन द 5th year of my दरस निज़ामी एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रेड द सीरा, एंड द सीरा इज कम्प्लीटली मिसिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ आवर इस्लामिक करिकुलम्स, लाइक बिलीव मी मेरे पास का जवाब है ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब होता है ना कि इतना बड़ा वो एक गैप है, एंड जो आपने बिल्कुल शुरू में बात की ना कि हदीस एंड सीरा आर नॉट द सेम थिंग, तो यू रीड अ लॉट ऑफ हदीस एंड यू माइट इवन रीड द शमाइल, जो हम नबी वसल्लम के जो तरीके थे वो सारे कुछ था एंड ऑल ऑफ दैट,
بٹ ان کی زندگی پہ بیٹھ کے ریفلیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. حالانکہ یو نو آئی ٹرولی بلیو کہ آپ کی مسلم آئیڈینٹی اس کے بغیر ہے ہی نہیں. ایک آگے یو نو دیر از دا ادر کانورزیشن کہ کین یو ایون انڈرسٹینڈ دا قرآن وداؤٹ اٹ, اینڈ پرہیپس وہاں شاید یہ ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ شاید قرآن کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو سیرہ بھی سمجھ آ جائے گی, بٹ قرآن ڈid not cover everything and Quran was more of a commentary, right? تو پتہ نہیں, like I have no answer to that, like believe me. ایکسپیکٹیشن کہ جو ہے نا طلبا خود مطالعہ کر کے آئیں گے اور یہ وہ کریں گے, اٹس اے ویری ایزی سبجیکٹ. اینڈ ویسے بھی ہمارے یہاں درس نظامی جو ہے نا, ٹو بی فیئر, یعنی وہ بہت ایک فقی کورس ہے. اٹ ٹیچز یو ان ہاؤ ٹو سورٹ آف گیٹ مہارت ود عربک اینڈ دین انڈرسٹینڈ دا فقی مسائل آف دا حنفی مذہب, اینڈ دیٹس اٹ. میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں کہ جب ابھی مفتی مولانا جو بھی فقی بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اس کی اکیڈامک تو ساری انفارمیشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ بعض اوقات یو نو کہ وہ جیسے حمزہ کہہ رہے تھے کہ سم ٹائم سننا اس لیے سننا, ٹھیک ہے, تو آپ کے جواب تو آپ فقہی طور پہ شاید ٹھیک دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت اس بندے کو جواب ایسے نہیں دینا چاہیے تھا, کسی اور طریقے کسی اور ڈائمینشن دینا چاہیے تھا دعوت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. تو ہمارے جتنے بھی ٹریڈیشنل علماء ہیں بہت زیادہ ان کو علم تو اس حوالے سے ہوتا ہے, بٹ اسٹریٹ اوے ایک انفارمیشن دے دینا یا کسی کا پہلے اس کو جج کرنا ہے, اس کو کیا بنتا ہے, کیا دینا ہے, بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیا بات بتانی چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کافی افیکٹ پڑتا ہے؟ ہاں شیخ, آئی ووڈ سے دیکھیں دو چیزیں. علماء کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء کو سیرت نہیں آتی. آئی تھنک الحمد للہ آل آف علماء ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج وہ سیرت سے بالکل واقف ہیں. بر صغیر میں یہ مسئلہ ہے کہ علماء جنرلی جو ہے نا وہ اس خطے یا اس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ویسے کٹ آف ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ہاں ادر دیسو اس لیے وہ بیچارے وہاں جو ہے نا ٹائمز مار کھا جاتے ہیں کہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ ان دی ایلیٹ یونیورسٹیز آف پاکستان, واٹ از دا کانورسیشن. تو دے ہیو دا علم, دے ہیو دا نالج, بٹ وہ اپلیکیشن میں فیل ہو جاتا ہے. بٹ ہاں فار یو نو پیپل لائک اس اینڈ ایون ادرز روزمرہ کی زندگی میں کورسز ایون لائک فقہ آف دعویٰ یہ سب چیزیں یہ سیرہ کی آف شوٹس ہیں ایکچولی, کہ آپ کو ایکچولی دین کا مزاج جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے سمجھ بھی آتا ہے, اور دین کے مزاج کی ڈائیورسٹی بھی آپ کو وہاں نظر آتی ہے جب آپ صحابہ کی طبیعتیں پڑھتے ہو, وہ سارا کچھ دیکھتے ہو. اینڈ آئی جسٹ فیل کہ ایٹ ٹائمز یو نو جو سب سے بیسک چیزیں نا ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تھنکنگ یار یہ تو سب کو پتہ ہے, جبکہ ایکچولی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. اینڈ وہ چیزیں کور ہیں آپ کی اس میں. ایٹ ٹائم جو نا ایون جب آپ دین کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو نا بہت ایک فینسی ورژن میں کہ میں یہ کر لوں گا, اینڈ یو ایٹ ٹائمز ریئلائز کہ بس یہ بیسک چیزیں ہیں, سیدھی 5 وقت کی نماز ہے, چند اذکار ہیں. وہ اس دن ڈاکٹر ذیشان جو وہ 2.0 والی بات کر رہے تھے کہ یار کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے, بس یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے آج کا دن صحیح سے گزاروں, ٹھیک ہے. تو وہ آئی تھنک ایٹ ٹائمز سیرت اس میں جو ہے نا نگلیکٹ ہو گئی ہے. یہ جب بھی سیرت پڑھتے ہیں تو آبویسلی آپ لوگوں کا مطالعہ بہت زیادہ اس اعتبار سے, تو جب آپ 3 دن کا مطالعہ ہے اچھا 3 دن نہیں, میرا خیال ہے وہ 3 دن پڑھنا ہے, اس کو پھر لیو کرنے کی کوشش کرنا, بار بار جب پڑھانا ہے تو آبویسلی ملٹیپلائی ہوتا ہے. تو ہر کسی کا نا ایک فیوریٹ کنیکشن ہوتا ہے سیرت کے ساتھ. فار ایگزامپل میں اپنے جب بہت اسٹارٹ میں نے بیان وغیرہ سننا شروع کیے تو ایک ڈپریشن اور ایک انگزائٹی تھی. میرا کسی کا میرے یوٹیوب پہ بیان چل رہا تھا اور وہ ایک میں نے لگا لیا ناٹ آن پرپز, تو وہ دہا سے تھا دا اسٹوری آف یو نو کہ کیسے ڈپریشن انگزائٹی میں سے آپ سے گزرے ہیں, اس کو آپ ہم اس سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. آئی واز ناٹ فار مائی سیلف, تو وہ آپ کنیکٹ کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو بڑی وہ امپاورنگ اور اچھا ایک دیتی ہے. تو آپ لوگوں کی کیا کیا آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کون سا سیرت کا پارٹ ہے جو زیادہ اچھا پسند ہے؟ اسٹوری سیرت کا پارٹ کون سا سب سے زیادہ پسند ہے؟ آئی تھنک فار می طائف ایز اے ڈے اسٹینڈز آؤٹ, ٹھیک ہے. اینڈ جسٹ ٹو ایڈ ون تھنگ کہ وہ جو سارا ایک سیکوینس ہے نا ان ٹرمز آف ڈیفیکلٹیز لائک شیبی ابی طالب, اس سے پیچھے بھی ایون طائف, عام الحزن, اور بس پھر وہ ایک جملہ ہے کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معراج پہ لے کے جاتے ہیں اور اسراء پہ, وہ ایک اٹس جسٹ اٹ بلوز یو اوے ان ٹرمز آف کہ اللہ رب العزت کی کیا شان ہے, رائٹ, کہ وہ کس طرح انسان کو اٹھاتے ہیں کہ ہر تکلیف پیچھے جو ہے نا ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. دیٹس سم تھنگ دیٹ اسٹینڈز آؤٹ فار می. اچھا میرے لیے ونس اگین انسیڈنٹ تو بہت مشکل ہوگا, بٹ لائک آئی ٹیل یو مائی ٹیک اوے جو میں نے پہلی بار مطالعہ کیا تھا نا, اینڈ میں ابھی تک اس چیز کو بہت ویٹیج دیتا ہوں کہ آئی تھنک دا لائک وین یو ریڈ دا سیرا از وین یو ایکچولی ریئلائز کہ ہمارے نبی پاک وسلم کتنے ایک پریکٹیکل انسان تھے, اینڈ ان کی پوری زندگی میں کتنی ایک پریکٹیکلٹی کا نوشن ہے, ویئر ایون دو he is preaching that as well, and I feel he's perhaps the most disconnected person from the dunya, but at the same time he's someone who understands the dunya the best. And I think وہ چیز نا I think ہماری زندگیوں میں missing ہے. تو either you'll have people بالکل immersed in dunya or you'll have people بالکل immersed in deen.
And when you read the seerah and you see how he dealt with people, and even before नबूवत का जो ज़हूर होता है, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला जो असबाब के ज़रिए से उनको जो है ना एक तरह से ग्रूम कर रहे हैं फॉर दैट पोजीशन, यू सी कि हाँ यार मतलब even to be successful in deen मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता. And that for me, because after 5 years of madrasa, where I feel that you get lost in the the Quran and the Hadith and the dunya becomes mal'oon and all of that, and that's true. Magar you see the Prophet's life and you see him so मतलब he knew about what was happening. उनको वर्ल्ड अफेयर्स का पता था, उनको इकोनॉमिक्स का पता था, उनको मिलिट्री स्ट्रेटजी का पता था, उनको पता था यार मैंने इससे कैसे बात करनी है, उससे कैसे बात करनी है, and that cannot be without engaging with the दुनिया. So for me like it changed my world view. अच्छा, इसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूँ जो कह रहे हैं ना, आई कैन बेट के अक्सर सीरत किताबों में ये नहीं लिखा हो जो यासीन कह रहा है. एंड दैट्स द प्रॉब्लम. शुरू में बात कर रहे थे ना, इवन जब हम लेवल्स में पढ़ते हैं, it's not about what you read in the seerah, it's about what you see without reading. It's about inferring from between the lines कि for you the prophet comes to life and then you can see him in whatever capacity you want to see. And that's so powerful. और वो जो गुजरता है ना उससे वो समझ सकता है कि यार मैं कितने इन्फ्लुएंसेस ले सकता हूँ उससे. शेख, इसी तरह जैसे मुताले की बात हो रही थी, तो लोग पढ़ना चाहते हैं और उसमें से सीखना चाहते हैं, तो आपको बुक अगर रिकमेंड कर देंगे किसी के इंग्लिश में भी उर्दू में भी, कि कौन सी बुक है जो आपको लगता है कि कौन सी बुक है जो पढ़नी चाहिए? आई थिंक उर्दू में तो इट्स अ नो ब्रेनर. रहीक अल मखतूम इज known to be the best, right? उर्दू वाली जो वो उर्दू वाली एक्चुअली जिसको सील्ड नेक्टर इंग्लिश में कहते हैं, उसकी उर्दू बहुत अच्छी है apparently. English is not that good. The Urdu is actually really good. It's known to be sort of वरना सीरत मुस्तफ़ा भी है जो मशहूर है. इंग्लिश में आई थिंक आई रियली एंजॉय मार्टिन लिंक्स. ठीक है, दैट्स वेरी फेमस. यहाँ मिलती भी है, रीडिंग्स वगैरह पे भी अवेलेबल है. अगर इफ समबडी कैन अफोर्ड इट तो रेवलेशन बाय मिराज मोयुद्दीन, वो एक रेवलेशन इन इटसेल्फ है. हाँ, वो एक बहुत ज़बरदस्त किताब है. बट दैट्स अवेलेबल फ्रॉम द यूएस. एंड दैट्स बाय द वे फॉर दोज हू डोंट नो, it's a true inspiration. An MBBS doctor sitting in the US spends 13 years part-time despite his career, job and whatever he's doing in terms of writing a book on the Prophet, and then he's written the first textbook on the seerah of the Prophet. So वो बहुत एक ज़बरदस्त जो है ना क्या कहते हैं रीड है. So that's what I would say. I would recommend like या तो अल्लाह ताला आपको नसीहा आके सीरा पढ़ने की तौफीक दे दे, और अगर अल्लाह आपको नहीं तौफीक देते तो आई थिंक यासिर काजी के जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं और हमजा यूसुफ, ये दो स्कॉलर्स इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लेक्चर्स दिए हैं. आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव विथ रिफ्लेक्शन. तो ये है ना कि ये है कि मैं सिर्फ हिस्ट्री बयान नहीं हो रही, बट देयर इज अ लॉट ऑफ तदब्बुर एंड रिफ्लेक्शन ऑन इट एज वेल. तो बहुत अच्छे हैं. उर्दू में आई थिंक मक्की हिजाज़ी साहब की सीरत मोस्ट फेमस, आई थिंक मशहूर थी एक ज़माने में, और वो अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं आपको. ही डज टेक टेंजेंट्स एट टाइम्स, ठीक है, वो मक्की साहब माशाल्लाह ऐसे हैं. बट ये कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वैसे द स्टोरी पार्ट ऑफ इट एक रब्त है उनका, एंड ही रिसाइट्स द कुरान इन द मिडल, एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एज वेल. So there are resources for people who want to do it. But again ऐसे मैं एक बात कहूँगा कि लोगों को ना इसमें अपनी मुनासबत भी देखनी चाहिए कि आपको किस ऑथर से और किस राइटर से और किस क्या कहते हैं रिसाइटर से जो है ना आपकी मुनासबत है, एंड आपको उसके साथ जो है ना देखना चाहिए इंशाल्लाह. टॉकिंग ऑफ रिकॉर्डिंग्स, तो इस दफ़ा हमारा जो सीरा इंटेंसिव जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्ट में, तो क्या इस वक्त हमें काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि ऑनलाइन भी होना चाहिए, तो इस दफ़ा हम ऑनलाइन कर रहे होंगे, क्या उसका तरतीब है, और उसके बारे में अगर आप सबको थोड़ा सा बता दें कितना कवर कर रहे होते हैं पार्ट, एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास. आई थिंक द सीरा इंटेंसिव प्रोग्राम इज गोइंग टू बी प्रीटी सिमिलर टू द लास्ट वन इन टर्म्स ऑफ हम कुछ कंटेंट ज़रूर चेंज करेंगे. It's done over 2 nights. First night, you come in at 11 p.m. post Tarawih. We begin 11:30ish, and you have like 3.5 hours because effective study के उसके अलावा सहरी भी है, सब कुछ है, तो हमें 4 घंटे में रैप अप करना होता है सारी चीज़. तो हम एक रात में मक्का करवाते हैं, एक में मदीना करवाते हैं. It is immersive, it is fast paced, ठीक है, but it's perspectives, and we don't get into stories that you already know. We look at the lessons from the stories. And for online, I think what we can do this year as part of requests that we'd had, we can register people for online, and inshallah we can air it a week later, ठीक है, for those registered people on a specific link inshallah if Allah wills, because दोनों को डुअल करना उस वक्त you understand the setup वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो that's the idea इंशाल्लाह. ठीक है. यानी आप जब स्टडीज़ की बात कर रहे थे तो हमने सहाबा का भी बहुत ज़्यादा जिक्र होता है थ्रू आउट द सीरा. जब आप सीरा पढ़ रहे होते हैं तो हर किसी का, जैसे अभी वाक़े की बात की, तो एक सहाबी के साथ भी कुछ थोड़ा सा रिलेशन बन रहा होता है, आपको अच्छा लग रहे होते हैं, डिफरेंट से कुछ सीखने को मिल रहा होता है. तो हु इज़ योर फेवरेट सहाबी इन दैट रिगार्ड? Umar ibn Khattab, like without a doubt for me, Hazrat Umar is just somebody.
he is somebody that you can fall in love with and then you can tremendously enjoy him. آج بھی میں پڑھاتے ہوئے آ رہا تھا تو عمر ابن خطاب is just, یعنی he is a unique companion. The way he stands out, the way he's got his courage, and جس طرح جو ہے نا یعنی at so many places for me یعنی I can spend hours talking about him, but the point is حضرت عمر جو ہے نا بہت ایک زبردست صحابی ہیں, ان سے ایک بہت عجیب وہ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی سے بات کی اگر صرف if somebody want to read about حضرت عمر تو کیا کوئی لٹریچر موجود ہے, چیزیں دارالسلام پہ بڑی اچھی پبلیکیشن, بڑی اچھی کتابیں ہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ. ویسے ایک حضرت عمر ہے نا, ایک I wish حضرت حمزہ had stayed alive for longer. He is a man that if we wish we could have known more about him. But وہ ابھی سے ان کا بہت limited you know more about. کافی سارے like you feel کہ یا تو شاید ہے انفارمیشن, ہم نے کبھی اس پہ مطالعہ نہیں کیا, بٹ کم ہے because مدینہ is where you have more detail as well. And I think جو خلفائے راشدین تھے ویسے بھی ان پہ زیادہ لٹریچر لکھا گیا ہے. Yeah, a lot of صحابہ. آپ کے کون سے فیوریٹ؟ Yeah, I'm stuck between like مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اینڈ لائک ایک جو ہے نا جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ حضرت ابو بکر سے ہے. اس بار میں نے بہت سوچا تھا کہ اگر کوئی سیریز کرانی چاہیے تو ابو بکر پہ کروانی چاہیے تعالیٰ عنہ, مگر ڈیو ٹو مائی intense busy life I could not my laziness I could not manage it. But like I 2 din mutale ke nahi nikal rahe 2 din like I would want to like sit down and really do a really detailed series on Abu Bakr Siddiq because I think he's just special. Whether we should have this next Ramadan inshallah we do it. I think Moin did something but wo bahut short tha. That was from more from a khilafat perspective, more of an immersive kiya yaar. Like we should do like a Khalifa intensive as well or something like that. But اصل میں پتہ نہیں مجھے ہمیشہ میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ if you can minus the battles part جو اس زمانے میں زیادہ ہوتی ہے and focus on the personality of the man himself, that's where it comes to life truly. جیسے آپ نے وہ بھی ذکر کیا تھا سیرت سے, اسی طرح خلفاء راشدین کی لائف سے بہت زیادہ آپ کو مینجمنٹ اسٹائل, پیپل مینجمنٹ, وار اسٹریٹجی, بازار سیٹ اپ کرنے والی ساری باتیں, بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو اس اعتبار سے بھی مل رہی ہوتی ہیں. بالکل. چلیں I think we can request our audiences that if there's something that you want to do in the Quran اپنی عبادت کے علاوہ, read the Seerah, right? Really read the Seerah. This is a very powerful notion. A lot of people begin reading the Quran with understanding tarjuma, tafsir, but ہوتا یہ ہے کہ دوسرے تیسرے دن ان کی ہوا نکل آتی ہے, بڑا مشکل ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, ایٹ ٹائمز بورنگ لگ رہا ہوتا ہے بیکاز وہ قرآن ثقیل ہے نا وہ ہے. تو چلو اف یو کین ڈو دیٹ, بیکاز دیکھو قرآن اپنی جگہ پہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے, رائٹ, بٹ سیرت سے شروع کریں, دیٹ گیو یو انف انرجی. اور میں تو یہ کہوں گا کسی کو اگر فار ایگزامپل میں بھی سوچتی کرتا ہوں پڑھنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے, کتاب سے اتنا تعلق نہیں ہے, تو جو آپ نے مینشن کیا یاسر قاضی کی, وہ ایک بالکل آپ 2-3 ذرا تھوڑی اسٹارٹ میں مشکل ہیں بیکاز اس میں ہسٹری بہت زیادہ ہے اور سارے قبائل کی باتیں, اس کے بعد بہت آسان ہے اور آپ کنیکٹ کر جاتے ہیں اسے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ فار یور ٹائم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حين محل البلاء جئت إليك